जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में जी आया नो खुश आमदीद कहते हैं। दिसंबर ये भीगा भीगा सा, ये जो है मेरी आवाज़ बड़ी बेसुरी है, भीगा भीगा सा ये जो दिसंबर है आपको कहते हैं खुश आमदीद। और अल्लाह ताला ने हमें 2024 का अगर हम इकट्ठे मिल के इसका ख़ात्मा बिलखैर होने जा रहा है तो मेरा ख़्याल है हम गाज़ी हो चुके हैं। हम जो है अपने आप को मनवा चुके हैं, हमारी फ़ौजी ट्रेनिंग हो चुकी है। और ये तारीख़ें हैं 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। और जो है 12 सितारों में क्या सस्पेंस है, इसके लिए तो आपको 12 सितारों में मेरे साथ थोड़ी सी जर्नी है जो मेरे साथ तय करनी होगी। इससे पहले जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उन्हें कहते हैं जी आया नू खुश आमदीद। आप हैं तो मैं हूँ। सच्ची सीधी सी बात है, क्यों हम जलेबी की तरह घुमा के बात करें। मुझे आपकी ज़रूरत है और अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो इसमें मेरे लिए इससे बड़ा जो है क्या अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग हो सकती है कि अगर मैं किसी के काम आ सकूं तो ये भी मेरे लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी इनायत है। कहते हैं ना कि डायरेक्शन दिखाने वाले को भी अल्लाह पाक शायद इसी बहाने मुझे बख्शिश मेरी हो जाए। दूसरा जो है जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ये रेड घंटी का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, जाते जाते पुश कर दीजिएगा क्योंकि यही वो मेरी मदद है मेरे मोराल बूस्टिंग के लिए जो आप मेरे साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो जो कबीला बढ़ता जाएगा मेरे कंधे ज़िम्मेदारी के एहसास से झुकते चले जाएंगे और मैं मज़ीद मेहनत से परफॉर्म कर सकूँगी। इसके साथ ही जी छोटा सा एक हम इंट्रोडक्शन हमेशा के लिए आपको हमेशा देते हैं। पहले तो मैं जो मुझे क्लैरिटी करनी होती है और मैं एक लाइन जो मैं अपने लिए अपना नारा बना चुकी हूँ, हालांकि अल्लाह ताला ने ऐसे ही 2009 में कदम रखा इस फील्ड में तो मेरे मुंह से एक इंटरव्यू में, मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू, तो मैंने उसमें बोला कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। ये मैं सचमुच कर सकती हूँ, इतना मुझे बस कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। क्योंकि जो है बदलना जो है वो शिर्क के ज़ुमरे में चला जाएगा। तावीज़ धागा, शिर्क करना, महबूब कदमों में फ़लाँ के रिज़्क़ को ताला लगा दो, फ़लाँ की बाजू तोड़ दो, ये चीज़ें शिर्क के ज़ुमरे में चली जाएंगी जहाँ पे हम तकदीर को बदलने की बात करते हैं। इस छोटी सी दुनिया में हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं, ऑलरेडी हम एंड ऑफ वर्ल्ड की जर्नी के अंदर आ चुके हैं। इस छोटी सी दुनिया के लिए क्यों अपना ईमान ख़राब किया जाए। ठीक है ना, जो है वो अल्लाह के हुक्म से जो मिलना है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जो नहीं मिला सब्र अदा कीजिए। साबिर और शाकिर रहना मोमिन की 5 निशानियों में से एक निशानी है। तो जो है ज़िंदगी का सफ़र आसान लगना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा 4 महदूद से अलूम अल्लाह ताला ने मुझे दिए, एस्ट्रोलॉजी, निमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड्स। ये 4 महदूद से नॉलेजेस हैं, ठीक है, जिनसे मैं आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। टैरो कार्ड्स मुझे नहीं आते, ये एक ईरानी इल्म है जिससे मैं, आप जब मुझे विज़िट करते हैं तो उसमें मुझे हेल्प करते हैं आपको पढ़ने में। उसके अलावा जो है अगर देखें ये जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है 12 सितारों की, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, और मेरा तो आप लोगों को ये मशवरा होगा इन बातों पे मत जाइए कि बार बार आपको अगर किसी के पास कोई आपकी फेरियां लगवाते हैं अपने पास, तो मैं एक हमेशा से कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक बार भी काफ़ी अपनी जर्नी को रीड, अपनी डेस्टिनी को रीड करवा लेना। वो ज़रूरी नहीं आप मेरे पास आइए, आप किसी के पास भी जा सकते हैं जो भी साहिब इल्म हो, कोई भी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर कोई आपको कि इस डेट को फिर आए, इस डेट को फिर आए, तो मैं ना आपको उस बात पे बिलीव करने को कहूँगी, ना आपने किसी के हाथों बेवकूफ़ बनना है। तो एक बार भी काफ़ी होता है इसको रीड करवा लेना कि आपकी डेस्टिनी में अल्लाह के क्या मैसेजेस हैं, कहाँ कमज़ोरी है, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है। जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ खुल के खेलिए, जहाँ कमज़ोरी है उस हिस्से को क्लोज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आसान कीजिए। तो ये है जी जो मेरा आपके साथ एक ताल्लुक़, इसी के थ्रू जो अल्लाह ताला आपका एतबार मुझ पे बनाए रखे और मुझे आपकी खिदमत करने का मौका अल्लाह पाक देते रहें जब तक ज़िंदगी है। मेरी तो खैर ब्रेड एंड बटर भी यही काम है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए, तो ये वो नंबर है, इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं मत कीजिएगा, वरना मैं आपको नहीं कह सकती कि आप किसी के हत्थे ना चढ़ जाएं।
آپ جو ہے وہ کوई आपको बेवकूफ़ ना बना ले। तो ये वो नंबर है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसका एक भी डिजिट आपने दाएं से बाएं नहीं करना, वरना अगर किसी मॉन्स्टर के हत्थे चढ़ गए तो मैं इदारा डिस्क्लेमर देता है कि वो ज़िम्मेदार नहीं है। यहाँ मैसेज ड्रॉप कीजिए, यू नीड एन अपॉइंटमेंट, लंबी चौड़ी कहानी ना लिखिए, बिल्कुल आपकी इस नंबर से मदद होगी। अगर मैं काम कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये नंबर हमारे दरमियान में एक ब्रिज का रोल प्ले करता है। तो ये वो नंबर है जो आपको मुझ तक पहुंचाएगा। इसके अलावा मैं किसी सोशल मीडिया पे इंटरेक्टिव नहीं हूँ, ना मैं टिकटॉक पे हूँ, ना मैं इंस्टा पे जवाब देती हूँ, ना मैं फेसबुक पे मैसेजिंग करती हूँ। मुझे चैटिंग बखुदा नहीं आती। मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की बंदी हूँ, जो टाइपिंग से तो मेरी बिल्कुल ही दोस्ती नहीं है। तो मैं आज भी प्रेफर करती हूँ कि कॉल करके मैं बात कर लूँ, मुझसे मैसेज नहीं लिखे जाते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज मोनोलॉग हो गया लंबा, अभी टीम चीखेगी, टाइम लंबा मैं खींच के ले गई। अब हम चलते हैं बग़ैर ताख़ीर किए अपने 12 सितारों से मिलते हैं और देखते हैं कि 1 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर का हफ़्ता हमें क्या मैसेज देता है। चलते हैं ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज और खुश आमदीद कहते हैं जो हमारा ज़ोन बी है, और ज़ोन बी का पहला सितारा है लियो। तो सामिया खान लाउंज में आइए और अपने ज़ोन बी वाले जो है ना, थोड़ा सा कॉपी पेन ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा, तारीखें ज़रा नोट करने वाली हैं। और जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में एम और उर्दू में मीम से शुरू होता हो, तो भी आप इस सितारे को सुन सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं कि आज का सितारा आपका हफ़्ता क्या कहता है। 1 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक की तारीखें हैं। आपकी भी थोड़ी लियोज़ फ्लक्चुएटेड सी ट्रैवलिंग है, जर्नी है इस हफ़्ते। 1 और 2 जब मैंने क्लोज़ किया था लास्ट हॉरोस्कोप में, तो मैंने कहा था 2 सितारे आए, एक यहाँ पे कदम रखा 23 अक्टूबर 2024, दूसरे ने कदम रखा 3 नवंबर 2024। ये दोनों मिलके और 1 और 2 दिसंबर भी ऐड हो गई। तो लियोज़, ये आपकी लव लाइफ में कोई मज़ेदार चीज़ क्लिक हो सकती है। आपके लव लाइफ के एरिया के अंदर जो है वहाँ पे सितारा पॉजिटिव है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो एक वो है, आपके बच्चों से रिलेटेड जो हाउस है, बच्चे जो है आपके उनके कुछ दुनियावी मामलात हैं या दुनिया में बच्चों के आने के मामलात हैं। आपका सितारा अभी सिक्योर पोजीशन के अंदर है इन तारीख़ों से जिनका भी मैंने आपसे तज़किरा किया, और 1 और 2 भी इसमें आती है। अच्छा जी, 3, 4 और 5 अगर यहाँ पे एक सितारा लियोज़ 12 नवंबर से ना आया होता और ना उसने वहाँ के हालात को बेहतर रखा हुआ होता, तो मैं आपसे यकीनन कहती कि ये तारीख़ें या वर्क ज़ोन में हमें प्रेशर बिल्डअप करती हुई नज़र आ रही हैं, या ये तारीख़ें हमें जो है आपके सेहत के मामलात में कोई प्रॉब्लम दे सकती हैं। लेकिन ये जो सितारा है जो कि 12 नवंबर से ही यहाँ पे पॉजिटिवली काम कर रहा है आपको बेहतर बनाने के लिए, आपके वर्क एरिया को और आपकी सेहत के मामलात को। तो मैं यहाँ पे मुतमईन हूँ कि यहाँ पे इस वक्त अल्लाह ना करे आपके लिए कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अच्छा जी, 6 और 7 की डेट भी ठीक है अपने रिलेशनशिप एरिया में, क्योंकि यहाँ पे एक सितारे ने 5 नवंबर से लियोज़ पॉजिटिवली काम करना शुरू किया हुआ था आपके रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। कुछ हमें आप भी एग्रेसिव उसमें नज़र आते हैं, जारहाना स्टाइल के साथ नज़र आते हो, और यहाँ पे जो सितारा है वो भी आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहेगी अल्लाह के फ़ज़ल से। अज़दवाजी मामलात हैं, सोशल कनेक्शंस हैं या बिज़नेस रिलेशंस हैं, तो इस वक्त मेरे लियोज़ की ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहेगी, और 6 और 7 की डेट भी जो है वो सपोर्ट कर रही है। 8 और 9
اس میں ذرا اپنے فائنینسز جہاں پہ آ جائیں وہاں پہ لیوز تھوڑا بنیاں بن جائیے گا. اگر لگے کہ اس وقت سچویشن ٹھیک نہیں ہے، مجھے سپینڈ نہیں کرنا، تو پھر نہیں کرنا. یہ آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ 8 اور 9 کی جو 2 تاریخیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کے ہیلتھ ایریا میں جو ہے فائنینسز ایریا میں کوئی لاس یا جرک یا کوئی نقصان آپ کو نہ پہنچے، تو آپ نے ذرا کیئرفل ہو جانا ہے. اسپیشلی کوئی بڑا کام کرتے ہوئے، کوئی چیز سیلنگ یا بائنگ کرتے ہوئے، اس میں تو آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، تاکہ خدا نہ کرے کسی کو بھی موقع نہ ملے میرے لیوز کو یہاں چونا لگانے کا. اس کے علاوہ جی جو ہے ایک ستارہ آلریڈی 26 مئی سے پازیٹیو ہو گیا تھا میرے لیوز کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، رومانس ایریا میں، دوستی فرینڈشپ ایریا میں، پھر بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، اور تھرڈ لیوز جو ہے دنیاوی ڈیزائرز، جو اسٹرانگ میرے لیوز کی کوئی ڈیزائر ہے وہ بھی یہ ستارہ جو ہے یہاں پوری کرا کے جا سکتا ہے. یہ ستارہ 10 اکتوبر سے ابھی تھوڑی دیر سے تھوڑا فلکچویٹڈ ضرور ہوا ہے، لیکن اس کی پازیٹیوٹی کام کرے گی آپ کے لیے. تو آپ نے اپنی ڈیزائر کی کوشش کو گیو اپ نہیں کرنا، آپ نے جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کے کام ہونے سے کوئی بھی چیز یہاں پہ نہیں روک سکتی. اب جو ہے لیوز جو ہے ہماری وارننگ زون آ گیا. وہ ایک ہی گھسی پٹی میری لائنیں ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل یا نیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، بی ویری کیئرفل کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے. اور اگر ناگزیر ہے ان دنوں میں تو پھر صدقہ دیے بغیر نہ ڈومیسٹک ٹریول کریں نہ انٹرنیشنل کریں. اس کے علاوہ سسرالی رشتہ داریوں میں کیئرفل رہیے گا، خاندانی معاملات میں، بہن بھائیوں کے معاملات میں کیئرفل لیوز رہیے گا. پھر جو میرے لیوز اسٹوڈنٹس ہیں، قسمت پہ نہیں چھوڑیں گے، ہارڈ ورک کرنا ہے. اب تو ہم بالکل قریب آتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جو ٹائم ہے اس کی آپ کو بہترین کمپنسیشن ملے گی. پھر میں آپ کو بار بار یہ بھی کہتی ہوں، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں ذرا سا بھی گرے ایریا ہو یا میرے لیوز کا لیٹیگیشن میں پھنسنے کا اندیشہ ہو. آپ نے بالکل اپنی چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ رکھنا ہے، تاکہ اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز اگر بن بھی آتی ہے میرے لیوز پہ، تو آپ نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ نبیڑ لینا ہے، اور آپ نے جو ہے کوئی وہ اینکی پینکی نہیں کریں گے آپ. تو یہ تھا جی ہمارے لیوز کا اس ہفتے کا ستارہ، جس میں صرف 8 اور 9 میں نے کہا ہے کہ مالی معاملات میں ان 2 تاریخوں میں دسمبر کی آپ ذرا کیئرفل رہیے گا، یا اپنے مال میں سے جتنا حصہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کا ہدیہ کر دیں، تجارت کر دیں رب تعالیٰ سے، پھر مال خود ہی اوپر سے سیکیور ہو جائے گا. اگلا ستارہ ہمارے زون بی کا ہے ورگو، یعنی کہ برج سنبلہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سامیہ خان لاؤنج میں. اور جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو اور جو ہے آپ کے پاس جو ہے آپ کا نام اردو میں پے سے اور انگلش میں پی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو، تو آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی بالکل لے سکتے ہیں. ورگوز سب سے پہلے تاریخیں ضرور نوٹ کر لیجئے. ہم 1 دسمبر سے شروع کریں گے اینڈ 9 دسمبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو جی 1، 2، 3، 4 اور 5، یعنی 1 دسمبر سے 5 دسمبر تک جو ستاروں کی کنڈیشن ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے ورگوز، آپ کے فیملی ایریا کے اندر، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، آپ کا رومانس ایریا، آپ کے ہوم لینڈ سے ریلیٹڈ معاملات اس ہفتے کی تاریخیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ستاروں نے پوزیشن بدلی، یہ میں آپ کو بالترتیب بتاؤں گی. ایک نے جگہ بدلی 23 نومبر، دوسرے نے بدلی 12 نومبر، تیسرا آیا نہیں، ہم اس کو ایک غلطی کر گئے. پہلا آیا 23 اکتوبر، پھر اگلا آیا 3 نومبر،
پھر تیسرا آیا 12 نومبر، یعنی یہ سیکوینس سے تاریخیں جو ہیں یہ آپ کے ہوم لینڈ سے ریلیٹڈ معاملات میں سپورٹیو ہیں. کوئی گھر کی کنسٹرکشن ہے، کوئی گھر کو کوئی چینجز آپ چاہتے ہیں، یا گھر والوں سے ریلیٹڈ کچھ معاملات ہیں جن کو آپ حل کرنا چاہتے ہو، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، لو لائف سے ریلیٹڈ معاملات. تو یہ ستارہ ان تاریخوں سے آپ کے ان معاملات کو ورگوز آٹومیٹیکلی سپورٹ دے رہا ہے. اور یہ جو تاریخیں ہیں 1 دسمبر ٹل دی 5 نومبر، یہ تاریخیں بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. 6 اور جو 7 کی ڈیٹ ہے اس میں جو ہے ورگوز اسپیشلی خیال رکھیے گا سٹمک پہ لوڈ نہ آئے، یا سٹمک سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ آپ کو اپسٹ نہ کرے. جاب ایریا میں ذرا کیئرفل رہیے گا، وہاں پہ ستارہ پریشر انڈیکیٹ کر رہا ہے، یعنی آپ کا جاب ایریا، دین جاب ایریا میں آپ کے تعلقات کا نہ امتحان ہو ود باسز، کولیگز، یا آپ کا ماتحت سٹاف، اس میں ہاؤس ہیلپ کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ستارہ جو آپ کو پریشان کر سکتا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، صحت، وہ جو میں نے آپ کو انڈیکیٹ کیا. تو یہ 2 تاریخیں ہیں. طریقہ کار ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم اپنا دعا اور صدقہ جو ہے وہ رد بلا کہا جاتا ہے اور بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو اللہ پاک آپ کے لیے یہاں پہ آسانی فرمائیں. دین 8 اور 9 دسمبر ایزی ڈیٹس ہیں. ریلیشن شپ ایریا میں بھی ورگوز جو ایک ستارہ کیوس کریٹ کیا ہوا تھا پچھلے 4 مہینوں سے، پچھلے مہینے 16 نومبر کے بعد سے یہ ستارہ سرنڈر کر چکا ہے. تو اب آپ کو خود بخود لگے گا کہ ازدواجی ریلیشن شپ ہے، بزنس ریلیشن شپ ہے، ایٹ لیسٹ میرے ورگوز کے لیے اب وہ ڈیل کرنا ان کے لیے آسان ہے. پھر اس کے بعد ایک ستارہ جو ہے 26 مئی سے ایکٹیو ہو گیا تھا میرے ورگوز کو، فیم ہاؤس بھی ان کا پاورفل ہو گیا تھا، یا کاروبار میں مواقع ان کو ملنے چاہیے تھے اپنے کاروبار کے اندر جو ہے، وہاں پہ یہ ستارہ اپرچونٹیز دے سکتا تھا. اللہ کرے کہ جو ہے اس کی موجودگی سے اللہ نے آپ کو کوئی فائدہ دیا ہو. اور ابھی تھوڑا سا 10 اکتوبر سے یہ ذرا سی اس کی سچویشن تھوڑی سی فار دا ٹائم بینگ ویک ہوئی ہے. تو اگر آپ کو لگے کہ چیز بن رہی ہے اور اس میں ہچز آ رہی ہیں، تو ورگوز آپ نے اپنی کوشش نہیں چھوڑنی، آپ نے اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے. آپ وہ حاصل کریں گے جس کی آپ کوشش کریں گے. تو یہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیے گا. پھر ورگوز میں نے آپ سے کہا تھا کہ 5 نومبر سے جو ایک ستارے نے اپنی پوزیشن بدلی تھی، وہ میرے ورگوز کو ذرا دماغ کی، میں نیگیٹو نہیں کہوں گی، لیکن کبھی کبھی ہمارا دماغ سونے سے انکار کر دیتا ہے، اس کی سپیڈ ذرا تیز ہو جاتی ہے. پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ ٹریفک کے معاملات میں آپ نے اوور سپیڈنگ نہیں کرنی، جو بھی سواری آپ چلا رہے ہو ایس او پیز کو آپ نے فالو کرنا ہے. سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے دھیان سے، اسی طرح چھپے ہوئے دشمنوں سے اللہ کی امان مانگتے رہنا ہے، تاکہ کچھ لوگ آپ کے اوپر ایکسپوز اگر ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کے دل کو اللہ حوصلہ دے کہ آپ وہ تکلیف کو بیئر کر سکیں. تو اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہوا ہو، لیکن کیونکہ مجھے آپ کو ہیڈ لائن ہائی لائٹس دینی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ جی وہ تو ہم نے آپ سے کہہ دیا، ایک جگہ تو ہوگی. آخری جو میرا آپ کا وارننگ زون ہے وہ ایک ہی ہے ابھی بھی، اور یہ ستارہ یہاں پہ مڈ جولائی کو ورگوز ڈسٹرب ہوا تھا. اس کا کمپلیٹ ایگزٹ ہے 20 مارچ 2025. ٹل دین اپنے فائنینسز میں بہت کیئرفل رہیے، بجٹ بنا کے چلیے، بجٹ ہونا چاہیے آپ کا، تاکہ جو ہے کوئی بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. تو آپ کا اپنے، اور کوئی اگر آپ سے کہہ دے کہ کوئی رسک والے کام میں انویسٹ کرنا ہے، تو میں تو آپ کو اسٹرکٹلی منع کروں گی کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، تاکہ خدا نہ کرے کہ کسی رسک میں آپ کے پیسے سٹک ہو جائیں، پھنس جائیں. کسی کو قرض بھی دیں اتنا ہی دیں، نہ بھی واپس آئے، قرضے ہنسنا سمجھ کے دیں. اور اس وقت پیسے کے معاملات میں جتنے کیئرفل چلیں گے بہتر. لائن تو مجھے کسی کی بڑی پیاری لگتی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے پیسے کو دوسرے کھا جائیں، بہتر نہیں کہ آپ خود کھائیں، خود انجوائے کریں. تو یہاں پہ مالی معاملات کی وارننگ کی میں نے آپ کو
एंट्री डेट भी बताई और एग्ज़िट भी आपसे शेयर किए। अब आ रही है जी ज़ोन बी के तीसरे सितारे लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों की। खुशामदीद कहते हैं लिब्रा सामिया खान लाउंज में। और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम आर से या टी से अगर शुरू होता है तो भी ये सितारा फॉर श्योर आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह रब के हुक्म से। सबसे पहले लिब्रा तारीखें नोट कर लीजिएगा। 1 दिसंबर से हम शुरू करेंगे, 9 दिसंबर पे हम इसे एंड करेंगे। तो जी सबसे पहले इस पे आएंगे ये हफ़्ता कैसा रहेगा लिब्रा। और यहाँ पे वन लाइनर मैसेज तो प्यारा है कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक तो मेरे लिब्रा अपने फैमिली फ्रंट पे तो बिल्कुल सिक्योर जोन में है। इस पूरे टाइम में वैसे भी 3 सितारों ने बड़ा प्यारे कदम डाले। एक ने डाला था 23 अक्टूबर को, एक ने डाला था 3 नवंबर यानी 3 नवंबर, फिर अगला आता है 12 नवंबर 12 नवंबर को। अब ये तीनों सितारे और इस दिसंबर की ये जो तारीखें हैं 1 till 7, ये तारीखें आपको सपोर्ट कर रही हैं। अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है रिश्तेदारियों से मिलने के पर्पस से, आप सेफ़ ज़ोन में हैं। बहन भाई ससुराली मामलात में अगर कोई पंचायत है तो भी आप सेफ़ हैं रब के हुक्म से। बच्चों से रिलेटेड मामलात, लव लाइफ से रिलेटेड मामलात, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें भी जो सितारे की पोजीशन है वहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि मेरे लिब्रा जो है सेफ़ चल रहे हैं। तो 1 till 7 हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप सेफ़ ज़ोन में हैं। ट्रैवल करना है जिस भी पर्पस से करना है, कोई फैमिली की पंचायत रिज़ॉल्व करनी है, कोई इशू रिज़ॉल्व करना है, होमलैंड में कुछ चीज़ों को चेंज करना है, घर को रीडेकोर करना है या कुछ भी करना है अपने होमलैंड से रिलेटेड या घर वालों या रिश्तेदारों से रिलेटेड, ये हफ़्ता आपको सपोर्ट कर रहा है लिब्रा। 8 और 9 की जो 2 तारीखें हैं ये थोड़ी सी ज़रा मैं कह सकती हूँ कि स्लो हैं। जो है 8 और 9 की जो 2 तारीखें हैं, क्योंकि जो है ये तारीखें ये जो तारीखें हैं लिब्रा, ये हम आपको यहाँ पे कर रही हैं कि सेहत में थोड़ा सा ऐसी लेथार्जिक फ़ील कर सकते हैं, पानी की कमी ना होने दें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। जॉब में अगर नहीं भी मन लग रहा हो, एक तो खैर वीकेंड पे डेट गुजर जाएगी, लेकिन जो है अपने आप को आपने ज़रा हौसले के साथ चलाइए। या हो सकता है संडे के बाद जब मंडे शुरू होता है तो वैसे ही इंसान ज़रा लेज़ी सा हुआ होता है, लेकिन सितारा बेहतर हालत में ज़रूर आ चुका हुआ है। डिस्टर्ब था इन एरियाज़ में। अब ये 2 एरियाज़ हैं, आपका जॉब ज़ोन और आपका हेल्थ ज़ोन। लेकिन पिछले महीने 16 नवंबर को ये यूँ स्ट्रेट हो गया है, तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो आपके हक में स्ट्रेट हो चुकी हुई है। उसके बाद मैं आगे देखती हूँ जी, तो जो है फिर एक सितारा जो है जो बेहतर हुआ लिब्रा 26 मई 2024 से, ये सपोर्ट कर रहा था हमारे लिब्रा स्टूडेंट्स को, हमारे वो लिब्रा जो ओवरसीज़ जाके पढ़ाई करना या ओवरसीज़ जाके जो है रहना, वहाँ पे जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई ना कोई गैर मामूली कामयाबी आपको मिल सकती थी। वो लिब्रा जो इमिग्रेशन या कोई दूसरे बैरून मुल्क रहने के बंदोबस्त में लगे हुए हैं, उनको भी सितारा फुल सपोर्ट कर रहा था। रूहानियत में सितारा फुल है, लेकिन 10 अक्टूबर से ये थोड़ा स्लो हो गया है सितारा जो है। तो इस वक्त ज़रा आपने उसको समझ के चलना है सितारे की जो पोजीशन को। जो स्टूडेंट्स इस वक्त अगर कोई पेपर दे रहे हैं या कोई पेपर वर्क सबमिट कराना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे कंसल्टेंट की मदद लीजिएगा, ताकि कोई गलती जो है रिफ्यूज़ल तो नहीं आएगा, आपके काम में डिले ज़रूर आ सकता है। काम इन दी एंड हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्यों इंसान मेंगनियाँ डाल के काम ख़राब हो, अल्लाह आपके सारे काम अच्छे करें। तो ये वहाँ पे जो है आपने अपने साथ करना है।
दूसरा जो है 5th ऑफ नवंबर से एक सितारा और आपकी फेवर में तेज़ हो गया था। इसने आपकी दोस्तियों की मामलात को बेहतर करना था। पुराने दोस्त या नए दोस्त ज़िंदगी में कम बैक कर सकते हैं। आपके दुनियावी मामलात में ये सितारा कामों की स्पीड को आपके मुताबिक बढ़ाता हुआ नज़र आता है। बच्चों से रिलेटेड मामलात में आपको ईज़ी कर रहा है, सुरखरू कर रहा है, और कोई दुनियावी डिज़ायर पूरी होने के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो कम होती जा रही हैं। तो यहाँ पे भी अल्लाह पाक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी फरमाए। वार्निंग ज़ोन लिब्रा एक ही है। आपके रिश्ते अज़दवाजी हैं, कारोबारी हैं और या सोशल कनेक्शंस हैं, वाइजली डील कीजिए। अगर आप नहीं चाहते ब्रेकअप हो, अगर आप नहीं चाहते ताल्लुकात तबाह हों, तो इमोशंस को सुला दीजिए कुछ अरसे के लिए, वाइजली चीज़ों को डील कीजिए, क्योंकि इस वक्त सितारा खुदा ना करे इम्कान मौजूद है कि आपके रिश्तों का इम्तिहान आपसे ले सकता है। तो बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग दैम। खुश रहिए लिब्रा। अल्लाह पाक मेरे देश परदेश जितने बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाएँ। अगला सितारा आ गया स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, और जिनके नाम उर्दू में नून से और इंग्लिश में एन से जिनके नाम शुरू होते हों, इनके अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी इस सितारे से अपने लिए मदद बिल्कुल ले सकते हैं। जी शुरू करते हैं। 1 दिसंबर से सितारा शुरू होता है और हम इसे ख़त्म करेंगे 9 दिसंबर पे। तो जी वन लाइनर मैसेज हफ्ते का तो आपके लिए अच्छा है कि आप पूरी तारीख़ों में मेरे रब के हुक्म से सेफ़ ज़ोन में है लिब्रा। खाने माल में ऑलरेडी 3 सितारे बड़े अच्छे चल रहे हैं। जो है लिब्रा कह रही हूँ, स्कॉर्पियंस, मेरी टीम तो बिल्कुल जहाज़ होती है, सोई हुई होती है जी। स्कॉर्पियंस तो जो है एक सितारा 26 मई से पॉजिटिव था और वो आपके मामलात को बेहतर कर रहा था। फिर एक सितारा 23 जो है अक्टूबर से बेहतर हुआ। तीसरा यहाँ पे आया 3 नवंबर से। अब ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं कि ये आपके मामलात को जो बेहतर कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं आपके माली मामलात के जो हालात हैं वहाँ पे ये सितारे हमें बेहतरी की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अल्लाह करे कि जो है ये तारीख़ें भी अच्छी हैं। आपको कहीं विरासती मसले से पैसा हल होता है, कहीं से कोई रिकवरी के ज़रिए मिलता है, कोई मनोसलवा की तरह आता है, कोई जैकपॉट लगता है, कोई लॉटरी लगती है। देखिए वो बेनियाज शान वाला वो है, हस्ती है, वो किसी को भी दें तो मैं कहती हूँ छप्पड़ फाड़ के दे दें, खुल के मांगिए, उनकी शान के हिसाब से रब से मांगिए। फिर 3 दिसंबर से टिल दी 9 दिसंबर अगर कहीं डोमेस्टिक ट्रैवल करना पड़ता है, कोई दफ्तरी पर्पज़ है या कोई फैमिली इशू है, आप सुरखरू होंगे। रब के हुक्म से सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा आपके लिए। फैमिली हाउस भी ठीक है अल्लाह के फ़ज़ल से। बच्चों वाला हाउस भी रब के हुक्म से ठीक है। वो एक कियोस जो आया हुआ था पिछले महीने 16 नवंबर से, वो सितारे ने सरेंडर कर दिया है। अब मेरे स्कॉर्पियंस के जो मामलात हैं अपने बच्चों के साथ और अपनी लव लाइफ में एटलीस्ट मुझे एट पीस नज़र आते हैं। तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसानियाँ फरमाएँ। और जो है 5 नवंबर से जो एक और सितारा जो एक्टिव हुआ स्कॉर्पियंस, वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड मामलात में चीज़ों को स्पीड अप करेगा। तो आप भी एक्टिव हो जाइए ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मिस ना हो। इतने अलर्ट और अटेंटिव रहिए कि ग्रैब कीजिएगा। वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी दस्तक देती है, तो ऐसी दस्तक 5 नवंबर से सितारा तो तैयार है। अब रब की कुन भी मांगिए और अपने लिए मांगिए कि अल्लाह पाक मुझे जो है ना तू घर बैठे अपॉर्चुनिटी भेजिए। तो 5 नवंबर से सितारा वहाँ पे एक्टिवली जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद जो है 12 नवंबर से जो एक सितारा बेहतर हुआ था, वो आपके मामलात को बेहतर कर रहा था जो है यहाँ पे
وہ آپ کے لیے بہتری لے کے آ رہا ہے جی. آپ جو ہمارے اسکارپین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے معاملات کو بہتر کرے گا. میرے وہ اسکارپین جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے معاملات کو بہتر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے وہ اسکارپین جو اپنا پیپر ورک ریلیٹڈ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بہتر کر رہا ہے. اور جو ہے یہاں پہ اللہ کا شکر، سب سے تو مجھے خوشی جو ہمارے اسکارپین اسٹوڈنٹس کے لیے ستارہ جو ہے بہت پازیٹیو ہوا ہوا ہے. وارننگ زون، میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جتنی ہماری جسمانی صحت ہمارے لیے ضروری ہے اتنا ہماری ذہنی صحت ہمارے لیے اسکارپین ضروری ہے. جب ہیلدی مائنڈ ہوگا تو جسم بھی ہیلدی ہوگا اور ہم ایک ہیلدی معاشرہ بھی کل کو بنا سکیں گے. اس پہ کام کرتے رہیے، ورنہ یہ والا ٹائم فوبیاز، اداسی، ملٹیپل ڈس آرڈرز گرو ہو جائیں گے اور پھر آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ایک ڈسٹرب سی پرسنالٹی بن سکتی ہے. اس سے فائٹ کرنا ہے. اور خدا نخواستہ جو جینوئنلی بیچارے بیمار ہیں، آپ اپنی صحت آپ کی جو ہے نا پہلی پریورٹی اسکارپین اس وقت ہونی چاہیے. اللہ پاک کسی کو بھی صحت کے امتحان میں سے نہ گزاریں. جان ہے تو جہان ہے. تیسرا جو ہے وہ اسکارپین جو ملازمت میں ہے ان کے لیے ہمیں انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اپنے جاب ایریاز میں ذرا آپ لوگ کیئرفل ہو جائیے. اپنا ملازمت والے ایریا میں جو ہے کوئی پریشر ہے آپ نے مینج کرنا ہے، اپنا آپ پروو کرنا ہے، ورنہ خدا نہ کرے جاب کرائسس ہی آپ کے لیے مینٹل کرائسس کا ریزن نہ بن جائے اور پھر وہ آپ کی جو ہے نا باڈی کو بھی انہیلدی کر دے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہیں. تو اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. یہاں جو میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں، جب کوئی ایسا وقت شروع ہوتا ہے تو میں تو شروع کر دیتی ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر آپ اسے گن کے پڑھنا چاہیں 313 یعنی 313 باری پڑھیے. درود شریف شروع اور آخر میں ہمارا ایمان ہے کہ ہماری دعا اوپر نہیں جاتی جب تک ہم درود شریف نہیں پڑھیں گے. اور یہ ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کا میسیج ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے، آسمان کا تحفہ انہوں نے اس کو بولا اور کہا کہ اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے. جب آپ اسے پڑھو تو آپ سے کو کہ اللہ پاک اس کلمے کے صدقے میرے دماغ کو، میرے جسم کو اور میرے دل کو اپنی مکمل طاقت دے دیجئے. ہو نہیں سکتا کہ یہ آپ کے لیے کام نہ کرے. یا اگر ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہہ گئے ہیں تو پیچھے تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہنی چاہیے. خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے اور جاتے جاتے اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ریڈ گھنٹی کا بٹن تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا، تاکہ یہی وہ آپ کی ایک مورل سپورٹ ہے جو میرے لیے میرے کام کرنے میں جینوئنلی ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو میں بھی محتاج ہوں، جب تک آپ میرا جو ہے نا وہ میری مورل سپورٹ نہیں کرتے تو میرا مورال پھر ٹھس ہونے لگ جاتا ہے. تو ہوپ فلی آپ میرا ساتھ دیں گے. اور جسٹ رہ گیا زون سی، ابھی آپ ریموٹ نہیں رکھیں گے، تھوڑا سا برداشت اور کر لیجئے، پھر تو ہفتہ لگ جائے گا ملنے میں. تو تھوڑا سا برداشت ابھی اور کر لیجئے گا. ابھی ریموٹ ایک سائڈ پہ رہنے دیں، کام ٹی وی کی آواز اونچی کر لیں یا جس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور کام کرتی رہی، تاکہ میری بہنوں کا کام نہیں رکنا چاہیے. گھر گھرستی پہلے ہے، سامیہ خان بعد میں ہے. تو جی ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد زون سی کے اندر. تھینک یو.